حمزين مهرناش حمزين. الزول في اللون صباح الخير في اللون دمت اللم التظاهرات المغربيه مازالت تكمل القديشيس الماده انتغراوليكي كفدانا سنه 22 فرار الساقيه ثلاثه وقورن من بعد قميت بدات تغراوليكي سوريف سوازاليس تغراولا سوازاليس يدي بوين عطاس قسوين خاصو ما مشوار مازال غزيف يوكلنا تعوض هذا مره غروين السلام غروين السلام وجدود ازيري ثلاثه وقورن بعد 22 فرار ذا شو بوي تغراوليكي ذا شو مازال يخصن يوكل ثمور الجزائر تروح غار تيكيودا تيسنث غار تيكيودا ثمانوث انت جايرين شو مثلا هذه دايرين ذيت للي بلا الشوال وذنون تموت نسن السيمان نسن بلا شك مازال كان هذه كان ساعتين 24 ساعه كان مازال في الجمعه 9 14 عندها جايرين داني كي تصور جوله تفون ديال الامكان دي 48 الولايات يوكلني تيك النظام السوضن الصوت نسن غير ويد مازال يكتفن الحكومه سباساكي خاصو ما غاليين سين 3 4 قراي مشى مازال هذا تربعت وثغلارا الكمال بلا شك هذا تصل تمثالي فين مسلايه الساقيه على دغا تفراس القايد صلاح يدي مسلاين لاندي ماردي ميركودي على الاثنين 3 على 4 يمسلاي في لا كوربسيون يمسلاي في الفرانين سيلويت في لي زيليكسيون بريزيدونسيال يمسلاي انا كيت ذاك كانوا يسعى دي زومبيسيون بوليتيك اكزبرنا هذا ثياوي يوغال ذا سلوي ونطرقيمي يرتي الشيوين ياك يعني نغال ثبراس ني نطالب الابراهيمي يضلي في كدي ميساج كودي دونك تيمسال ني نعرض قرش كاين في جو الحرمه الزبره سماس كريم نيتو سليمان تيك التمزوثا ديرزو عرفت لاشاننا كريم نيتو سليمان داس الماد ديس داويث باري 13 بروفيسور يونيفرسيتير داكيا دي باري 13 ما كان دانا كيت الى ذا عقل خيقند يوم يقارن تاخذ بانيت كونفونداتور دو ريبيلدينغ الجيريا يونسقا موسيقى قد شنا طاس ذي المهم ويقوم قار الحراك كريم الزول فلاك وتلميرت الزول يعطيكم الصحه ميرسي بور لانفيتاسيون تلميرت كريم ما كان استرحبا سماس جمال بليل دانا كيت يا داي كان دين دي زارتنا جمال بليل قداش الكوليكتيف ليبيرون الجيري داكي دي ثمورث فرنسا كاري جمال الزول فلاك وتلميرت الزول سليمان تلميرت في العرضه تلميرتك جمال بلا شك يعني لا ليتر قايد صلاح ماردي مسلي ترواجور ما ثلاثه الاثنين 3 على 4 مازال يهضر اي تمسلاي غاف لي زيليكسيون انا كنقيم دون لو كادر كونستيتيسيونيل يوكلني نخدم اون ترانزيسيون زوينه هذيك كريم ثلاثه وقول قبل نفوت القطه ثلاثه وقول من بعد تيغرا ولا ما نخمم بتي بيلون شو زمرات ديني 3 موا ابري لا ريفولوسيون ايش بيدر بي 3 موا ابري لا ريفولوسيون ايش بيدر بي الحراك يبوي داتاس بويني الهاني ثمورث يفكت ديجا دي ريزولتا ديجا une grande partie de l'Aïsaba d'Inthagling, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Aïsaba, on va dire civile, yani le Medania, de présenter la famille Bouteflika, le clan Bouteflika, c'est-à-dire Gosbi Goroh Bouteflika, il n'y a pas le 5e mandat. هنيك مسؤول السعيدة ديال الحبس أطاس ديالنا لي زونسيا ريسبونسابل ديال الريجيمين ساهنين ديال الحبس دونك يا كوميم لا سوليداريتي نيك ساع السيستم نزيك داين ثروز اون غروند بارتي سيفيل تسنتولا سوا حساب نغا تحاسب ابري دونك سور لو بلون كيكيني بروسيدوريال مازباد نيني الحراك يبود الحاجه مي بور موا اين دي بوين الحراك الصح بوين دي بوين الحراك سي سيت بوليتيزاسيون دو لا سوسيتي الجيريان سيتادير سولا depuis 62 يعمر دي ضري شويه كينيا مي depuis le 22 février اقلا نسعى جزائريين مره سولا اهلين دو غفري خدمنا لا بوليتيك يسانتيراس على البوليتيك دونك الحراك داكشي دي بوسي كيفدي لا مونتاليتي وزايرين ويرنا يخدم de la véritable opposition et système كينيا اكس سوفرن باسكو le système qui depuis 62 اميتورا اش يخدم سي كو il a évincé le peuple de la politique. Depuis 62, c'est une certaine élite, on va dire, civilo-militaire, et qui fonde toujours la vie politique, qui la gère. Mais depuis le 22 février, Chab lui-même, c'est un acteur, et c'est un acteur majeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le peuple avec un grand P majuscule, c'est-à-dire le peuple souverain qui réclame sa souveraineté. Donc je pense, la réalisation temporale Mara,
Et d'ailleurs, l'enjeu, c'est-à-dire, est-ce que, même après le 14e vendredi, où Inch'Allah, le peuple véritablement a récupérer c'est-à-dire le pouvoir, le véritable pouvoir, le pouvoir effectif. Parce que même si le clan Bouteflika civil, on voit quand même qu'il y a une tentation de militarisation, une tentation dictatoriale, ils disent à travers les positions l'état-major, les chefs d'état-major. Donc l'enjeu doit c'est-à-dire est-ce que الشعب يحافظ toujours de c'est-à-dire وثاني الولاء كريم يعني كي تقول لنا عندها غير تجري خاصو ماذا رمضان نكشم السمانه دون نكشم تسلم السمانه انا عندها 15 يوم كذا رمضان لا مازال تفوند خاصو ما يعني يحمل الحال سي لا موبيليزاسيون توتال دي الجيريان. C'est ce qu'il y a de magnifique et c'est ce qu'il y a d'important. Mais vraiment, c'est ce qu'il y a d'important. C'est-à-dire, l'article 7 et 8 de la Constitution, je crois que peut-être c'est prématuré de parler de ça, mais le appliqué les articles 7 et 8 de la Constitution, c'est-à-dire أدي reprenez السلطة السنسة. الفعليه ثاني مثل كلمه القطه كي كانت جمال ملكيز ما دارنوض تراو موا ابري لا ريفوليسيون ثلاثه عدد الحراك ماشي الحراك سي اون ريفوليسيون تاكراولا ما نخدم بتي بيلون شنو نسمى ديني كريم هناك كما ميبويد كرا قسويين يغيبوا تفريقات تغير عهده الخمسه تغير عهده اربعه السعيد طرطاق توفيق شنو ذي الحبس ان بتي بيلون خاصو ما مشوار مازال غزيف. Alors, par rapport aux acquis de la Révolution, parce que c'est que la Révolution est rare, je vais dire bien les acquis de la Révolution dans le Hirak, jusqu'à présent, du moins, c'est que la plus grande chose a été faite, au moins pour une fois dans l'histoire de l'Zaïr, c'est qu'il y a un consensus national عند الشعب الجزائري مرة ترى les 48 ولايات دوكلن في نوال في l'objectif يوث الحاجة يعمل ولاء depuis 62. الحاجة في سنة سليمان c'est que même au niveau externe, à l'international, c'est que on a redoré quand même l'image de l'Algérie. شحال هي قالنا الجزائريين شي نيوغل الجزائريين تصاني الجزائريين سوسمان شي نيوغنا كاغينيا alors que نخدم la plus belle révolution du monde 54-62 donc c'est même au niveau international نرد l'image ديال الجزائريين ديفون نوضح لنا في الحق نسن. Le troisième point qui me semble vraiment important dernier, c'est que il y a 4 mois de fin, dans 5 mois, dans les années Aden, je suis marché des Zaïre, je suis marché même des fois des wilayas, avec l'autorisation et encore. Donc c'est guinéen, c'est rien pour opérer quand même le terrain. Donc nous avons l'image, nous avons des sites, sans demander des autorisations. Donc il y aura le Zérine Arzan, Salouni Alger, depuis le 14 juin 2001, interdit de manifester. Exactement. Interdit de manifestation. Tout à fait. Et puis, il y a un point dernier important que Karim l'a souligné, c'est qu'il y a une certaine prise de conscience quand même. On t'exprime comme il va par quels moyens il faut s'organiser, en tout cas pas mal de questions qui se posent. Or qu'à un moment donné, il a tout fait justement pour mettre de côté, pour dépolitiser la société algérienne. Il a investi tellement des choses à guerre, justement, باش يولي الشعب الجزائري كنت غنفهم تسالفي ذوك القراءة ذوك تبوا تسالفي ذوك كان الشغاليك ونقان ذوك كان القراينيك خدام ذوك كان المشاكل اللي خدماينيك دونك الساقير نفد بليك الشعب الجزائري كومام Il est conscient. Même parmi les slogans, ouais, ils ont innové des slogans magnifiques. Exactement. Ils ont innové des slogans. Et puis, Sénégal, justement d'ailleurs, par rapport aux déclarations de Gaït Salah, il y a l'Est, le Shabbat Zaïri, il y a dans le piège de Gaït Salah, c'est-à-dire c'est une perspective, c'est un sens d'analyse quand même. فهمنا شي اللي قال داخل الميساج زرا نسني كثر الدمار ديال الحاجه دونك ساعه كوميم اون سيرتين كونسيونس دونك شغل الحاجه يصفر حنا الحاجه يصفر حنا كريم لي سلوغون ولا انا كي تقميت في ذات ولا كي تبعانت خاطر سي اون ريفولوسيون ديباسي لا ديباسي لو مول الحراك سي اون ريفولوسيون ما تواد قايد صلاح كشيني تو بروتيج العصابه قايد صلاح يقاتي يدنا ماشي ناس فهمات يعني دي سلوغون مانيفيك دي الجيريان لا كونسيونس une certaine maturité, voilà. Bien sûr, c'est-à-dire tellement la conscience pose une certaine maturité, c'est que nous même de la créativité, c'est-à-dire l'ibda, l'ibda, voilà, nous زي الإبداع. ويا كاين يون سلوغان par exemple qui me dit Solomis, qui me l'Algérie est insaisissable. Au départ, j'avais pas compris, je suis insaisissable. Et finalement, c'est pointé du mot Gism Sisi, l'Égypte.
دونك انسيسيسابل معناه زمرنا هذا رانا وعندك الندى انا كيف احنا طلبنا بمجلس تاسيسي وليس مجلس سيسي. مجلس سيسي فوالا يعطيك الصحه. Et ça prouve quoi? Ça prouve, vous savez, l'humour et l'art, c'est un degré vraiment élevé de la pensée. C'est-à-dire, il y aura même ça, de la politique, de la pensée, ça veut dire ils sont à un niveau et je pense que la réalisation 3 mois après, tout le potentiel créatif israélien, tout et surtout le mitni la visionné obscur et pendant des années, pendant des décennies israélien c'est que israélien c'est un peuple violent. الشعب يستخدم la violence. C'est un peuple barbare. D'ailleurs, quand on voit l'histoire, l'histoire de l'Algérie, elle a toujours la zone qui est du Maghreb, surtout l'Algérie. Des textes littéraires, par exemple, on s'y réfère comme la barbarie, avec un B majuscule, c'est-à-dire la barbarie vis-à-vis qui s'oppose à la civilisation et de l'Europe. Finalement, 3 mois après le Hirak, nous faisons c'est l'inverse, c'est-à-dire les font de l'Aïvad avec des millions chaque vendredi, avec l'art et la manière, pacifiquement, alors que l'Europe, il a les problèmes de la violence, parce que les Français, les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, à un côté de Paris. Donc voilà, je pense que c'est ça la grande réalisation et c'est pour ça, à mon avis, il y a vraiment le Hirak parce que le peuple il est en train de renaître, vraiment. Le peuple algérien a eu le prix Nobel de la paix. Oui, absolument. Et il y a que le peuple algérien a eu le prix Nobel de la paix. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas des Algériens, mais des Aériens. C'est des étrangers qui n'aiment le peuple algérien, c'est des observateurs étrangers, des journalistes, des gens de médias. Des hommes politiques aussi qui n'aiment le peuple algérien mérite le prix Nobel de la paix, ce qui est très symbolique. Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor. Il a dit que le peuple algérien c'est un peuple magnifique et qu'il y a des le prix Nobel de la paix. Oui, absolument. Tout à fait. Oui, effectivement, il y a de quoi quand même se poser la question. 20 23 25 مليون مدن في عندك ولي بردان jusqu'à présent ولا quand même عندنا نظن et puis تفاضل فريد ولا شلاكاس ولا شي من غيوان ولا شطاس المشاكل ولا شطاس الخسارات quand même c'est formidable, c'est génial. C'est une fête. C'est une fête. Exactement. Donc le Rachid Front, non seulement de manifester, mais déjà de Somalien, il se retrouve. Il y a des gens, mais vous voyez que, parce que vivre d'un peu partout, c'est les 48 wilayas. Donc ils se découvrent, ils se connaissent, et ils se parlent au fin de blic. Partout en Algérie, les gens ils vivent les mêmes problèmes, ils sont sous le même dictat. À un moment donné, mais vous voyez que يعارض باش توصل في مناطق ثايض سمي le pouvoir mais ouais mais que voilà la politique n'est divisée pour régner. هذه ودا شرقي ودا غربي ودا قبيلي ودا عرب ودا فلان donc le Rachid ils n'arrivent même pas à se parler, ils n'arrivent même pas à se changer. Mais avec l'avènement de l'internet justement là je vois نهضروا ونتبسنن ونتديكوفرين et encore c'est que l'occasion avec les manifestations surtout des algérisants. Il y a des débats, des colloques. Et encore dans une atmosphère conviviale, tranquillement. D'où le mérite vraiment du prix Nobel pour le peuple algérien qui est merveilleux jusqu'à présent le monde entier. Inch'Allah هذه وي pourquoi pas Inch'Allah. أنا عرفت نقيت ما سمح لي نقيت قايد صلاح. نزار قايد صلاح يمسلايد دي غردايا دي ورقلا lundi, mardi, mercredi. Donc lundi, il y a un discours, mardi, mercredi. Karim, donc lundi, enfin, il y a dans le cadre constitutionnel, il faut organiser des élections. Khassouma, il n'a pas parlé du Mslayara, la date du 4 juillet, 4 juillet. Il y a un tifranin. هذه قيم من التاويله وحيد يمكن ان تزكر ثالثه دونك هناك سي لا سول فوا هناك بور ايفيتي ان فيد كونستيتيسيونيل اور كون زابلك تاع الجزائر شحال السنه كي تعيشي ان فيد كونستيتيسيونيل مادام كيتوالد يعني لاتاشمون دو قايد صلاح aux élections présidentielles. L'attachement du Gaïd Salah aux élections présidentielles, il est symptomatique de la maladie du pouvoir d'El Zaïre depuis 62 Mitoula. C'est-à-dire, les élections,
vraiment تبين ذا شو الهلاك يسعى الجزائر دي 62 ميتورا. Déjà les élections, même si les derniers discours se dit préciser là c'est quelle date est-ce que le 4 juillet نغايا, mais on utilise la logique. La logique c'est que puisqu'il y a le cadre constitutionnel, la constitution elle prévoit pas d'autres élections à part celle du 4 juillet. Donc il même se dit la date c'est celle du 4 juillet في دهدا. باش غنروح خاطر كل يقان كشم ديالنا هذا الشيء قال لنا قارو يسكن طفين ديال الناس الصح ما يبغى غادي يخدم دي زيليكسيون بلو تار افتي روبورتين غادي في نوتر دات هي قاتي ديني تكستوالمون باسكو موسي ديالنا راه نتبع سكون ابل ضمنيا اني كونتكستوالمون اين لا داخل في المضمون بوين ديالنا سي لي 4 جويي دونك نتسافن بور لانستون ميم سو ديف كا لا دات يطف لا دات 4 جويي باسكو تكيك بروغرامي لو ديلا سيكاري يكفو منوي اغلي في الداخل لو مينيستير دو الانتيريور يفكد الشفر 70 لي كونديدا لا كونديداتور نوزرالا دونك كوم امكاريك لي زيليكسيون 4 جويي مازال 45% الشهر واش دونك سي ان ميراكل سي ايماجينابل كو يورا دي زيليكسيون 4 جويي سي انيماجينابل ذا المحال اي سورتو ذا المحال فيزافي بوين دي طالب الشعب باسكو الشعب ودي يضيف على لي زيليكسيون تو سويت ودي يضيف باللي السيستم هذه بداي Et il fait que l'intervention de Gaïd Saleh, même si Dardata sous Sénékini, on voit que l'armée elle passe de la grande muette à la grande bavarde, l'armée de Dardata par la voix de son état-major, du chef d'état-major, mais ça reste Dardata sous Yvdila dès le début. Yvdila, c'est-à-dire l'article 102, c'est Gadi Vradikes, à parler sur la le cadre constitutionnel. Alors que le cadre constitutionnel, la constitution a été bafouée, d'ailleurs, la constitution, ça a le droit d'y avoir, et ça a le droit d'y intervenir. Donc, nous connaissons un chef, il est plus mature que le chef d'état-major, c'est-à-dire le chef, il fait même si la constitution, ça a le droit d'y avoir, جافا دي هضر باسكو يزرب لي نتيك ساعه السلطه الفعليه نتيك ساعه لو بوفوار نصح دونك نتي لا قد يفهم باللي pour des situations exceptionnelles, il faut des solutions exceptionnelles. Et la solution exceptionnelle, c'est une solution politique, c'est-à-dire de faire tout simplement en appliquer l'article 7 et 8, ou de faire dans le cadre de l'institution le vote à Kini. Mais ça, justement, la question que se pose, le cadre constitutionnel. Il y a un tas de conflits et il y a une période de transition, mais il faut éviter un vide constitutionnel. باش نريبوند على la question à Kini, il y a déjà de répondre à une autre question. l'enjeu الحراك ذا شو يتسبن الحراك هذا شو اش يبغى الشعب ما يخدم الحراك كاين الشعب يبغى دايور في السلوغاني تنحاو كاع الشعب يبغى يبدل النظام اماره نبدل السيستم باش نبدل السيستم يقصدك دا شوف السيستم يقلان سيزي السيستم يقلان دي 62 سي السيستم عندها ويتسكار الشعب سيتادير عندها توجور لارمي يقتفض كسو سوا في لارمي تطف ديريكتومون سوا في الطف ديال لي كوليس Donc l'armée qui fait le pouvoir. Donc, c'est-à-dire le chab, il va récupérer le pouvoir, vers un état démocratique, le démos, il va exercer le pouvoir, le chab, il va exercer le pouvoir. Non, mais c'est qu'il va le même système, il va se régénérer, c'est-à-dire l'armée, tout simplement, va et le pouvoir politique, c'est pour ça que nous posons une confrontation réelle entre les revendications du peuple et les propositions de l'armée. D'ailleurs, le peuple parle de révolution, l'état-major parle de ezma. C'est-à-dire c'est une crise. Alors, l'éveil du peuple, c'est une crise. Donc voilà, même sur les mots, même sur la terminologie, on n'est pas pareil. الشعب يطف ذي السلمية يطف ذي خوا نتسان يهدر في الفوضى يهدر باللي يهدر في الفوضى. D'ailleurs après il y a d'autres même dans cette phrase كريم il هو يغار au sein de ce حراك des personnalités politiques l'élite يقصد شنو يعني يدرغين او يسلر voilà c'est ça c'est-à-dire ils voulaient dénigrer le mouvement. Mais c'est ça, ils veulent dénigrer le peuple depuis 62. C'est-à-dire le peuple, il a toujours été considéré comme un peuple immature. D'ailleurs, on a toujours fait le Jumhur. On n'a jamais parlé d'un peuple. C'est-à-dire le Jumhur, qui a les émotions, il fait la politique. Mais avec qu'est-ce qui change? C'est que Chab, il veut la politique. Il veut exercer son pouvoir. Et l'armée, pour l'instant,
Le commandement militaire, parce que dans l'armée, ماشي l'armée, voilà, ماشي l'armée. commandement C'est vrai, le militaire. commandement militaire سورة يبغى راس يضيق, يبغى راس يغير les casernes, يبغى راس la primauté pour le civil sur le militaire. Donc nous connaissons du bivn, du bivn, et c'est pour ça il faut pas arrêter. Donc, c'est les rapports de force. C'est un rapport de force, Force absolument. entre le absolument. peuple et les- bien sûr, l'état-major. d'ailleurs- Oui, d'ailleurs, مثلا à chaque fois متسمى يهضر الشعب يتسرى ياسد ناس الجماعه انت يتسرى ديال الشعب دونك الشعب Même si les étudiants عندهم كريم مرضي Ouais, يعني. les étudiants d'une manière magnifique Femme d'ailleurs, Sefles, je les salue vraiment. Mais Qiyar, c'est un rapport de force et c'est pour ça qu'il a désespéré. C'est normal, c'est un rapport de force. Du jour au lendemain. Donc, Chab, il va exercer le rapport de force faire le contrepoids jusqu'à ce que le commandement militaire cède. هو على كريم لكن دينا جمال كريم لي رابور فورس ديال الوجدود الكوموندمون ميليتير انتر لو بوبل الكوموندمون ميليتير قايد صلاح مازال يطف دون الكادر كونستيتيسيونيل كيقرا خمس زيليكسيون اللي قانون حار الفلانيين بور ايفيتي ان فيد كونستيتيسيونيل النتيج سيوار قلا دونك يهضر لندي ماردي يظل الاربعه دابا كيتورد يعني لاتاشمون دو قايد اونتر كيمي لا كونستيتيسيون رث من داوت الو ثلاثه ثيكال هذه السمانه يدير قايد صالح ان توكا ولا راه يبوتير بوجديد بارابور وين دينا ديجا لا دانيير فوا il me semble le plus important de son discours et s'est focalisé sur une sortie de crise. D'ailleurs, c'est que pour lui, une crise, il faut qu'on sorte de cette crise. Il y a un jeu de concept auquel il faut faire vraiment attention. Mais sinon, au départ, ou Maïnout, dans le Hajj Poujdiz, si ce n'est, il parle que de la Constitution, sortie de crise avec voie constitutionnelle, n'a de la corruption. Je me pose une seule question, ça c'est mon point de vue personnel, c'est que vraiment si la confiance de la Constitution, mais c'est la confiance de la Constitution qui fait gahkoum, c'est on dit d'arara, ouais, une rade ne pas s'agir. Elle me touche à la wina qui khatar date pas d'aujourd'hui, ça fait quand même des années depuis mais ouais, des années 2000, c'est Miguel Bouteflika, alors qu'il était vice-ministre de la Défense nationale, شهور دي يعرفوا سي مير هذه حتى الشغل قلت يا سيكون زار اشتا كذا لو كان فريمون يسعى الكونفيونس de la Constitution et qu'il y a une bonne pratique et qu'il y a un bon suivi de la Constitution, c'est-à-dire en 2008, c'est-à-dire tous les dossiers, les grands dossiers de corruption qui ont été cités depuis des années, je crois qu'il y a la fausse sémienne. تنقول لافير است واست الفضيحه شكيب خليل تمثال ماشي اللي واش تمثال سمعتي سيتي مراد مي سي جوست باش يدير لو كان فريمون يسعى لا كونفيونس لا كونستيتيسيون قلت لي خدمت شحال قلت غير مرام ماذا ساكينيا ثورا نسى il propose une sorte de crise par voie constitutionnelle. Donc, d'une autre manière, il refuse les revendications du peuple, donc il méprise complètement les revendications du peuple, qui est clair et net. Ou la chaîne midi 14, c'est que la première et l'unique revendication du peuple smidifar, qui est نبغى غنفدي الشوال سنزوران ونبغى راه غنلقم حيا سي 62 les militaires 65 les militaires 78 كيف 92 كيف 99 من بوتفليقه على ماذا من كل شخص اللي خلينا نكون بالمحال دونك الساقي اون كلير دون لي ريفونديكاسيون ندبليك نبغى نشونجي الشوال سقول قاع سكزوران من تما زي الطفل اللي عطاشي على كونستيتيسيون لا كريز اللي تعدى ياس الدوله كيني يقرزب وسلويه قديم بوتفليقه في 2020 تقول اسمي خمن لا فيولاسيون دو لا كونستيتيسيون 2008 اسمي لي موندا بريزيدونسيال اللي تي à l'époque chef d'état-major. Le dernier discours de Salah, donc je l'ai vu en différé, c'est rare que je trouve là en direct. Ça m'a rappelé exactement les discours de l'Égypte. Je suis le garant de la révolution égyptienne. Je vais sur le bon fonctionnement. Il goule même, il a fait le serment. Il goule, mais à la fin, on a le coup d'État en 2013. Donc c'est que des محال قايد صالح يشتكي غير السلام en tout cas tous les signaux de ما اللي نتيت تنبهضي درت نقط هناك جي با دومبيسيون بوليتيك هناك ما عنديش طموح سياسي توت فاسون الجزائر دوبي بومدين كنت شاد لي عمر تحكيم لارمي ديريكتومون نتا غادي يعاود ديال السيستم 92 مي كاين il n'a pas d'ambition politique, mais il s'est alhaq, c'est-à-dire il parle de sa personne. 92, c'est-à-dire parce que c'est le candidat sur le processus électoral. On dit que c'est le président de ça, donc il s'y advert et il a les ambitions politiques net ça personnellement. On dit que c'est le Limanis. Mais Ad Salsen il s'appropie
يحكم لنا ما كان يخدم سي كتساسن البريزيدون تاع بوبيت هني غادي يندفير وتقيم توجور البوفوار كيفاش ننسن يقول باسكو هني دا الشكيك فغن فلاسن خاطر او كونترا سي ميم بوكو بلو دونجرو لو كان يحكم هني ديريكتومون باسكو يفون اتر ريسبونسابل او موا ديفون ليستوار مي هني سكي لي ارونجري لو بلوس سي كو دي في فغان دايره روحنا لي زيليكسيون يا كاينين فولكلوريك سي كو فغان تسلسن يون دي لي بيون سنيثني une marionnette فوالا عروس الكارق وسنستعرف افيد سرسن هنا غنقيم ندفير اي لو سيستيم كونتينيو البوفوار اللي يقيم كان جالسن الشعب اللي يقيم ما كاين عاش سيزيك صدير توحقارن ويا ناثورا يا لو دونجي سو سي كي كون نحبس تورا سي كقلا انه غال ميم بير فاينين لا في بوتفليقه باسكو اسم الله بوتفليقه كوميم سيتي ان بلوتوكراسي سيتادير بلوتوكراسي سيتادير العباد اللي تسخرن كان يدري منك يحكمن مي سورا يكون هاد كميه كاينين اقيا غنسدو لا ديكتاتور سيتادير ميليتير سيتادير النوح على ديكتاتور اذا مثلا ماركي فذان سخلافن مثلا ماركي نهضر في ديجا لا غروند بوست تاع غلقنت غلقنت كريم سمح لي واحد نوالي لي زيماج لا غروند بوست كريم يعني لي زيماج يغلقن كريم لا فيديو دا لا غروند بوست. صباح الخير عليكم لي مومو دو لاباج الجيري. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا لا غرون بوست هادي كاع غلقوها سوداوها باش الناس ما توقفش هنايا نهار الجمعه. حاجه اللي تحير يا خوتي سيك هادي الخدمه هادي كانوا يديروها الاستعمار الفرنسي كانوا نولوا نتصاور كانوا يغلقوا هكذا الحديد انا فيلمي منها اما كدوا لا غروند بوست غيقنت خمناس وقاد الخوف يعني il y a une citation qui dit que le pouvoir s'exerce à travers des symboles. C'est-à-dire الحكم خدمت لي سامبول الناس وكي سي ان سامبول فور وكي سي القايد صلاح سي ان سامبول فور كي لونفوا سوا يزرع على كليه سكو ميتونغي سوا قال لك خدم نيك ديسيدينا في اسمي سيك ديسيدي نتوما فريمون اتمناسين باسكو يقارن باللي لا ليبرتي ديكسبرسيون كاينين الساعه موسانه كاينين سي جوست ça a des limites. Ça a des limites et c'est temporaire. C'est-à-dire, voilà, c'est symbolique. La grande poste, elle cristallise la masse d'Alger quand même. Ça reste un lieu symbolique. Il y a même une autre vidéo, اللي برج بوعريري قصر الشعب خمني مقان قصر الشعب عندك اللي تسين خدمت التيفو شكل الجمعه كيف غلقنت وزاري فنانتي داك اللي غلقنا كل زاكسي دونك وزاينا ناس le propriétaire انسيتي غلقن نغد دو يسينا نغيقيس دون سكالا ماذا قرا سمح لي معاك واش تمت دون سكالا ماذا قرا لا بون تكشمل الحبس كي يقرا قايد صار العصابات تكشمل الحبس انو خدمن سو جور دو براتيك ديابوليك ايوا كدارزني فدني جزائريين على في دو فوندردي 14 غلقن خمن دافريك سوا ديزون سيتي ان ريسك لي زيسكالي بور هو خدم شويه كاع اي بان هنيك ديسيدي ستادير سورا اكطوالمون سورا سي ليطا ماجور اللي يحكم ديال الجزائر اكطوالمون بطريقه فعليه بن صالح الخيا التبحير فوالا ويشارك مام الحكومه مام رئيس الحكومه مام الوزراء امراء الوزراء هانو غنتصفانا مام بازي البيرو فنسن دونك هنيك يحكم تورا لي انستونس كي ديسيد تورا فني ثنيا دونك سي او كي فون اتر ريسبونسابل اسو بوا غاذن يعني الحركه ah oui absolument مي غلقنا غروند بوست absolument وقاذن باسكو هني راني عايش ايزون كومبري باللي غتقلو يسن تمثال بلا تقلو يسن تمثال بلي كاين كيما الحركه كاينين الجزائر تجربت وسعنا امكان نسن داخل صدق سعنا امكان نسن فوالا سعنا امكان نسن امكان يسعاني هنا يفون اتر دي بروفيسيونيل دو لارمي صدق دايور داي الشكي سني الهان لارمي كوم توت لي زارمي دي بي ديفلوبي نخدم اون ارمي بروفيسيونيل يكسعان لي جينيرون عندها les généraux, ils vont s'occuper que des questions de défense, renforcer l'armée et surtout que dans une ère nouvelle du monde militaire des données, c'est-à-dire le numérique, les systèmes de combat vite, les techniques de combat vite, les matériels de combat vite. Donc normalement, les généraux yakinais, ils ont beaucoup à faire. Il faut qu'ils laissent maintenant la politique et les civils, la politique et les politiciens, la politique et les chab. L'armée sera encore plus forte et l'Algérie entière elle sera encore plus forte. تنقطع في لاكونت بوست جمال يعني لي زيماج سودين على في دو فوندردي 14
Il n'y a pas que la Grande Poste. La Grande Poste, c'est qu'effectivement, même des Burj Barij, et que l'idée بنوش في راهم ما تفهم مع باتيمون عندك نادي تسالنا كل بوندرول عندك نكون 90 الغاشيه جوستومون دونك ا مومون دوني وغادي راه الناس داك لي باش تسالينا الغرس. Donc ils sont conscients, à quelle place il est symbolique, à quelle place notamment la grande poste qui est une place symbolique quand même, c'est commencé les manifestations et puis même les médias ils sont plus présents encore dans la grande poste, voilà, ça converge, donc ils ont bien compris l'enjeu, donc pour le moment. La réponse c'est que directement غلقت سوا كذا كراس الجماعه الاولاد الجير سناك بريك بور موتيف دو سيكوريتي لي زيسكالي غيرفنت نوزايسك الصحن زعما تخلق لك ديرو مينيتي بنتنا يعني ديرو مي سي لو سامبول ولا روماناكي سمحيه ولا روماناكي يوان سي ان كوليك سور فيسبوك دونك il a fait une analyse par rapport justement à la grande poste c'est pas une bâtisse qui date vraiment des années donc وثلاثيه au point ترفد quelques personnes donc voilà je viens كان تيشورين justement خلقنا زوج تيشورين باش دافت السبا سنه غلقنا دوك على حسابك يخوف يقولنا جمال الخوف لا سي نورمال لا كاين كلمه تدو على قرين سن زيد مثوالي الخوف مثوالي باغ اكزومبل لي زيتيديون ديفرونت ثاني عندنا هاد المارشين لي زيتيديون اللعيبه ديال غران اللعيبه يسنادي العالم يسنادي المعرفه ثورات واش نقولن دونك مثوالي هي plus d'une vingtaine d'arrestations et puis il y avait des blessés et heureusement les étudiants ils étaient conscients que à la confrontation et qu'ils étaient déterminés à les forcer justement les barrages et la police قبل نرزت الحنا وين غرثدون mais les étudiants madraka قبل la police la carrément avec des interpellations et des menaces. Donc ça veut tout dire ça montre le degré de la peur le خوف au niveau justement les décideurs. Juste va droit نقط هضرت في العسكري يمسني العصابه c'est vrai العصابه كشبه الحبس mais il y a d'autres qui sont derrière pour moi même tous les élus, toutes les personnes qui sont désignées par le pouvoir, par le régime, à commencer par le chef de Daïra, le Wali Mara, Wigini Marat, qui est des Choualagui, à un moment donné, ils décident. Donc, les Wilaya Maïr, le Hajjat Darad, c'est pas forcément, ils ont reçu l'ordre, voilà, donc pour ça, je pense, tous les symptômes de l'khouf d'autant plus la mobilisation ne cesse de تكمل يجمع plus de personnes à l'hiver. كلمه نوع تنقيط دي ستوديون واش تسمى دي سداوي داك دي باري دونك الصناد موفمون ستوديون تلاقي لي ستوديو دي كان نفوذهم قرحان ديال الولايه شاك ماردي تاع لا جورني نسن دونك ماردي نسن تفوند ولا يمكن طباسين اللي تخاف نتاع رمضان. Oui. Ça donne un signal très important, Raf, la mentalité du régime makinien, ou la jeunesse. Parce que le régime makinien, vraiment, la jeunesse c'est une nouvelle génération parce que le Hirak a plusieurs représentants il a deux volets essentiels. C'est le volet social, c'est-à-dire le fait que socialement il a beaucoup de revendications mais le côté générationnel c'est que il y a une nouvelle génération qui va la politique ديال الجزائر qui va les responsabilités qui va décider ديال الجزائر alors que jusqu'à présent depuis 62 il n'y a que الشرعية الثورية la légitimité historique qui existe et qu'ils reconnu, c'est-à-dire entre guillemets, les anciens généraux, les anciens décideurs, les anciens hommes politiques, ils se méfient ou gardent la nouvelle génération ils se donne. Et la nouvelle génération ils se donne, le meilleur exemple, c'est les étudiants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les forces vives de la société. La société, c'est les étudiants. Et d'ailleurs, les étudiants dans une société, ça a un rôle très 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 important, mais vraiment très important. Et c'est pour ça, l'État concentre à chaque fois qu'ils font une manifestation, ils essayent quand même de les réprimer, parce que les manifestations et les étudiants, parce que vraiment les étudiants, la force vive. C'est pour intimider. Les régimes autoritaires c'est un régime autoritaire.
Il n'y a pas que ça. Juste le lendemain de la marche, je pense le jour même, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'intervention, il a complètement intimidé les étudiants. Les étudiants في خطف التسرتيف يقدمون كان في القرايه نسن يقدم جمعنا في السداويين درك تقيمين كان داخل اور كو toutes les révolutions une fois que les étudiants à Dakar, une fois les étudiants rejoignent la révolution, souvent c'est la réussite. Depuis 80 depuis les événements de 80 le mouvement donc le régime algérien ils ont pris en considération ça symbolique انسيك زمرات يروح للمال انسيك زمرات يروح للمشاكل بولو بيان سور هاد روح نسيت الداويث افون تو باسكو غاشي غران فاهمين زمرنا في دوك الليل انت فين نديت نجمع نساعد ندو ترزيدي كواسني دايور ils ont investi des moyens مقرنين باش l'université algérienne مش فاهم 1956 يعني استديو ولا الدوره مقرحان فوندو لا ريفوليسيون يعني هنا دا الشكل يقاذن يعني هنا دا الشكل يقاذن باسكو سمح لي يا جمال دا الشكل يقاذن باسكو واين باللي l'histoire se répète et que le processus révolutionnaire il est en train de se répéter وانا ني عاكس الدار يقرا انسان صدر هنا كنت كبير كنت صغا منافي الحكم et la génération كيني لي زيتوديون كيني الشعب كيني داين دي في الا السلوغا كيتنحاو كاع كيني في كاين القايد صالح باللي سي امبوسيبل نايناك خبيثه parce que c'est dangereux في الناس نتا باسكو يزرا باللي دي جون امنتها وزميرنا لا وسعنا لا مكنسن ديال الجزائر فاش كوم ذي الحكام ساعنا مكنسن بالك ذي لي كازيرن مي باشا هذيك شبنا ما كيدخلش من تورا في لا في بوليتيك هنيك صوفن الجزائر لا فايت كوميم لا جينيراسيون كيني اللي ريدوفابل دوفون ليستوار سي اون جينيراسيون كوميم اي تفون شاك فوا لي موفيز ديسيزيون الجزائر اي صوفن تورا لا فايت كو سوا ايكونوميك سوسيال اي ميم l'université الجزائر دي في صارزان سيتي une destruction programmée l'université de Zaïre depuis surtout Gosmi des postes Bouteflika الناس كمل مليح pourquoi parce que زران باللي c'est l'université qui a le risque زران باللي الشعب ما يغرى il est toujours conscient لازم يغات مانيبولير دونك هنا وصلنا درس l'université غاديين النيفو لي زيتيديون ستاع ذات غاديين راه لي بروفيسور دون دي ديفيكولتي ستاع ذات اي سورا هنوين باللي هي الغوتور دو باطون هي وذا كاين نص لازنا كنا هنكرد كونترانسن دونك دي في هنا وقاف لي زيتيديون وهنا تسنتيميدين او ماكسيموم لي زيتيديون وي توت لا كوميونيتي يونيفرسيتير مدن ظهر مش فاهمه في الموفمون 2011 2012 عندها les coordinations locales des étudiants un peu partout des wilayas. À un moment donné, je me une coordination nationale. Je suis démarré à Algérie, à centre Algérie, il y avait plus de 90 000 étudiants qui sont venus à Algérie. Mais on a été accueillis par des blindés, par des milliers de policiers, des collègues, des camarades ont été blessés, des collègues et des camarades ont été habus, ils avaient des PV, ils avaient tout. Donc c'est bien que s'ils rejoignent le mouvement, c'est la réussite sans doute. Donc ils vont tout faire, ils vont tout mettre en œuvre justement pour empêcher les étudiants. Or que ce qu'on voit actuellement, c'est que les étudiants sont vraiment bien déterminés, bien mobilisés باش يردوا الزاف. هكا ثلمير جمالات نسبتي كان بليك الستوندار اللي يمدوكال كفانا السيولون في كنتا مورينسن على فيل الجمعه 14 دونك الستوندار مفتوح للمشاهدين الكرام من اجل الاتصال. نروحوا عبد الله نشوفوا الجرافيك تاع الطلب الابراهيميه ايدي مسلايون يظل يقف طفراتي ديف كاينه بلي خاصهم مقرض يا عمر مشاع يا ماشي دا غولي في وكيد ديف الرئيس ثمولينيس كوين يعني اسدو لا ترانزيسيون يعني كيدي مسلايون الطلب الابراهيمي. نشوفوا عبد الله الجرافيك ومن بعد نوليو.
فيك افضل ابراهيمي ديف كان اللي ثبرات ند بليك جمع بين الماده 87 من الدستور دونك يمسلا ديف كذا رئيس ثامو لينس يلوعاتي سود العسكر كان ادسل يسوثرون بويود الجزائريه دونك دعا المؤسسه العسكريه للاستماع لمطالب الشعب والمرور بمرحله انتقاليه. كريم شو توريست تخمض الميساج اعتبرها تاكيا طلب ابراهيمي من بعد ما يدير كثبرات تيثيس نومينكا علي يحيى عبد النور جنرال بنيلس يضلي في كتير بيرسونال موحدس ينبلي خاصو مقار ذي العمر مشى يجي ماشي ذا وليف يدي ميساج كودي كومام داخلين شو توريست تخمض يعني Bien sûr. Le message d'Ifka Talib Ibrahimien, c'est que c'est un message déjà diplomatique, c'est-à-dire c'est un message très chiffré, très codé, mais surtout d'un très haut niveau. C'est un message de haut vol politiquement. Il est basé sur une lecture réaliste et pragmatique de la situation actuelle. Et c'est une réponse dernière, Tiririti Diara, et on y a le Gaïd Salah. Déjà, quand le Gaïd Salah, il y a on voyait les élites, on voyait les Nokhba, on voyait les intellectuels, on voyait les hommes politiques légitimes d'Israël, il y a des solutions. Donc, Ibrahimien, il y a des solutions. Nous connaissons bien sûr c'est la solution qui est efficace, la lettre qui est née. Inch'Allah, d'autres personnalités dernières adfont les propositions parce que cette manière, et ça nous rachète, et surtout, Manouaye, la lettre d'Ibrahimi, parce que l'Ibrahimi, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même un personnage qui a une profondeur historique, qui a une expérience, qui a exercé le pouvoir déjà. Donc, il sera comment se fait la chose politique. Un style, Ouais, un style diplomatique. C'est un style diplomatique, un style politique, un style intellectuel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pèse les mots, qui sait de quoi il parle, l'analyse, c'est les fonds des D'ailleurs, il y a trois, à mon avis, qui sont des sociétés, Inès, vraiment, déjà, il faut arrêter de soutenir les institutions qui ont l'air légitimes. Les institutions légitimes selon la rue, les institutions kéniennes, par exemple Ben Salah, le Houkouma Bedouir, le Parlement, les institutions kéniennes différentes, elles ne sont pas légitimes. الشعب يستعرف فيها رئيسات تيقال دونك كتينا قياده الاركان attention il faut pas soutenir refuser ou valider il faut pas soutenir la rue elle les refuse donc il faut pas les soutenir la deuxième chose Inès il faut pas درنا اتقيم كونوي ذا براج obstacle قوذم اسمح لي كريم اسمع بويش سميم تيك شمدي يونا محرز بويش تفقايت انت داس الماده يعني كي تستويت نفقايت ما محرز بويش الزول صباح الخير في الليك وتا الميرث مثل ضيفنا زرا باك شطوح ان الوقت ذا خدام الزول محرز الزول لك ذم سليمان الزول ذم قراني ينفكيونيك الحرمه الزول ذم قراني الجزائريين الجزائريين تتابع وزاره المغاربيه تلمير ثم حرز زرا يال كل ما كاين السيولين وزاره المغاربيه الصلاة دف ثغريه يعطيك صحه تلميرتك ثم قرحت محرز بوشي قد شنطاس دي تقرا ولا كي يعني كيت مين تيقد لي ضربات ظلم زرفان بومدان داس الداو ديس داويت يصغر يعني كي تستويت نفقايت محرز بويش لو ديسكون قايد صلاح يهضر اثنين ثلاثه لاربعه ذا شو ليكتوريست خمض خاصوما مازال يطف دي فرانين التسلويث خاصوما يعني كي تودي فكار ودي مسلا في الشيفر لو 4 جويي ماشا مازال يطف دي فرانين بور ايفيتي ان فيد كونستيتيسيونيل اكنتي دينا ذا شو توريست خمض اماس محرز بوش يمسلاين نقايد صالح فهم زوج ديال مزيان يماتنا سليمان en tout cas par rapport aux déclarations de Gaïd Salah il y a une double lecture qu'il faut faire en urgence à mon avis. La première lecture, c'est par rapport au poste qu'occupe Gaïd Salah depuis pratiquement 2013 à nos jours. Il a cassé maintenant Slimane ou Zerien, bien sûr, ils l'ont dit plusieurs fois, de démystifier le discours et le poste de Gaïd Salah parce qu'à un moment donné, Gaïd Salah, ses discours et son poste et sa posture de ces derniers temps, elle a été tellement normalisée au point Nizar, il prend le poste du chef de l'État et le décideur sans pour autant revenir justement au texte de la Constitution, au texte réglementaire. C'est-à-dire quoi? Ces derniers temps, certains, ils appellent Gaïd Salah et ils le soutiennent, ils le normalisent. Les gens, ils attendent pratiquement les discours d'Aguilès, etc. Mais la première lecture, il faut revenir à cette question de constitutionnalité.
du poste de Gaït Salah. Quand on prend par exemple l'article 28 et maintenant les mains de la Constitution, je pense que la Constitution elle est claire. La Constitution, de l'article 28, il détermine tout simplement les tâches, les prérogatives de l'institution militaire. Et là, par Gaït Salah, il respecte l'article 28, je ne pense pas. Au contraire, l'institution militaire aujourd'hui et le chef de l'État, l'état-major, il a dépassé, il a transgressé la Constitution parce que là, il prend la posture d'un décideur et il prend la posture de celui qui détermine et il oriente les décisions politiques et le débat politique. La même chose aussi quand on parle de la circulaire, enfin du décret présidentiel de septembre 2013 qui détermine les fonctions de Gaït Salah par le président de la République démissionnaire, c'est-à-dire en 2013, et de la circulaire qui détermine le poste de vice-ministre. Le vice-ministre les prérogatives, les décisions du chef de l'État, c'est-à-dire c'est par procuration. Nous n'avons pas un chef d'État, c'est-à-dire Bouteflika, il a démissionné autant que chef président de la République et autant que vice-ministre. Bien évidemment, aujourd'hui, le poste de vice-ministre est un poste anticonstitutionnel. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on normalise les décisions de Gaït Salah, il ne faut pas qu'on normalise ces discours. Ils sont en contradiction avec la Constitution et avec le décret de 2013 qui détermine le fonctionnement et les tâches du ministre, de vice-ministre de la Défense. Donc, ce qui fait la Constitution, il a un Saïd Zouaron qui va respecter la Constitution. C'est la première lecture. La deuxième lecture, elle est claire, elle est nette, elle est précise. Aujourd'hui, depuis longtemps, il faut poser la question qui décide en Algérie? Qui décide en Algérie? Aujourd'hui, c'est Gaït Salah. C'est l'état-major, c'est l'institution militaire. Elle décide, elle oriente le débat, elle décide comme elle veut, etc. Donc, ce qui fait en termes de décision politique, donc c'est l'état-major qui décide et elle n'a pas le droit de le faire. Deuxième élément, par rapport à ces discours, c'est des discours qui sont pleins de contradictions. Quand on a analysé le discours du 26 mars, du 30 mars, du 5 avril et les derniers discours, on trouve effectivement l'existence de plusieurs contradictions. C'est lui-même qui a dit dans plusieurs discours l'article 7 et l'article 8 qui peuvent permettre aux Algériens de réhabiliter leur volonté populaire et de décider sur le principe de la recomposition, enfin de la fondation d'une nouvelle république et d'un nouveau État. C'est lui-même qui a parlé le 5 avril d'une transition et c'est lui-même qui dit ces derniers temps que c'est quelque chose de dangereux. Nous s'il y a certains gens au nom de l'armée étrangère qui veulent déstabiliser l'Algérie, qui est en train de tirer sur le mouvement. Donc ce qui fait qu'il y a tellement de contradictions. Et où sont les contradictions? Il y a pour deux raisons essentielles. La première raison, je l'ai dit, il est en train de se protéger et de protéger ceux qui le soutiennent à l'intérieur de l'état-major et à l'extérieur. C'est-à-dire, bien évidemment, quand on parle bien évidemment de Gaït Salah, c'est pas lui, il n'y a pas que lui. Il y a des généraux qui le soutiennent, il y a aussi des éléments qui le soutiennent, et la majorité, le Haras محرز بويش اسمح لي معك هو يستمر ساعه ونسقسي اللي ظن باسكو الوقت يدهم ويقع هذا عطيها فلاك ذا خدام لي سيناريو بوسيبل تورا نزرب لك الموندا بن صالح كتكفوا لو 9 جويي لي زيليكسيون امر ديال بغادي 4 جويي الساكير كير مور لي تغاران enfin سي كونفيرمي بلي كيكفوا الموند لي ديلي اوفيسيال سوروس قاموا من داو الور محرز لي سيناريو بوسيبل ديسي لو 9 جويي يا هل ترى انكشم دون ان فيد كونستيتيسيونيل خاصوما اذا كانت لا بارونتيز تاع مول الجزائر تيدير ان فيد كونستيتيسيونيل depuis l'indépendance, les scénarios possibles à la main de 9 juillet. Pour les scénarios possibles, d'abord, comme tu viens de le dire, le vide constitutionnel, nous le vivons depuis pratiquement longtemps. Mais il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que le Conseil constitutionnel déclare officiellement qu'il n'y a pas de candidature. Donc, ce qui fait, c'est un scénario, Anisa, ils vont pousser un peu, toujours dans la logique de la voie constitutionnelle, à l'application de l'article 103. C'est-à-dire aller vers la recomposition réelle
des institutions de l'État par d'autres élections. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Gaïd Salah n'a pas parlé des élections du 4 et que Ben Salah lui-même, dans le dernier discours à la veille du mois de Ramadan, il n'a écrit il va reporter les élections. Et c'est la même chose d'ailleurs, les recommandations de la conférence. Et Ben Salah, parmi les recommandations, c'est le report des élections. Donc, le Conseil constitutionnel va déclarer officiellement qu'aucun dossier n'est valide et bien sûr l'application de l'article 103 de la Constitution. Le deuxième scénario, c'est la mobilisation citoyenne par le biais de la Révolution en marche. Ils vont imposer à Gaïd Salah et à l'état-major et à ceux qui le soutiennent le report des élections en disant les conditions qui ne sont pas favorables pour des élections parce qu'aujourd'hui, les maires, les wali, même sur le plan technique, il est impossible d'organiser les élections. Sur le plan constitutionnel aussi, on ne peut pas oublier l'article 194 qui détermine les tâches de la haute instance indépendante de surveillance des élections, car parmi ces tâches, c'est de surveiller la révision électorale, c'est une tâche qui n'a pas été assurée. Donc, dès le départ, à les élections sont entachées des anomalies parce que l'instance n'existe pas parce qu'elle a été dissoute. Donc, le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a certaines personnalités politiques qui se proposent directement à l'image de Talb Ibrahimi et qui disent je peux gérer c'est-à-dire cette transition. حاجبوش ظهرت بقيتك هناك مقراض يا عماره هناك يجي العمر مشى زمرا غاد في كاثي كثير خاطر هناك الى يوتيليز ان ستيل دبلوماتيك استغل تفراتني محرج كمل والك سمحي لي. Oui, justement, mais ça c'est un jeu politique. Talb Ibrahimi, c'est un homme politique, on le veut ou non. Il a fréquenté les gens du système depuis longtemps. Donc, il aime, bien évidemment, moi j'ai lu la lettre d'Egles avec plus d'intérêt. Même la lettre d'Egles, elle est pleine de contradictions et elle est pleine de populisme. Quand il te dit, par exemple, Daoula Baditiya Novembaria, moi je me pose la question, qu'appelle-t-on Daoula Novembaria Baditiya? Quand il dit directement et l'armée d'intervenir, quels sont les mécanismes de l'intervention de l'armée par rapport à l'accompagnement? Donc, mais le troisième scénario, c'est ça, c'est que l'armée, Gaïd Salah va négocier avec une personnalité nationale. C'est ce qu'il dit même dans le dernier discours de Begrat. Il a appelé des représentants. Il appelle directement en critiquant les intellectuels, alors que les intellectuels algériens ils étaient victimes de l'autoritarisme politique installé en Algérie depuis 1962. Donc il appelle directement les personnalités nationales. Il faut relier, à mon avis, ça peut être une lecture subjective, mais il faut relier un peu entre la dernière lettre de Talb Ibrahimi et la dernière déclaration de Gaïd Salah. C'est possible de nous tenir, bien sûr, parce que c'est une affaire d'État, c'est une affaire d'Algérie. Certainement, il y a des tractations, il y a des discussions, il y a des négociations. Quand Gaïd Salah il appelle les personnalités nationales d'assurer et d'assumer leur rôle et leur responsabilité historique, certainement, il appelle à une personnalité, deux personnalités dans le cadre des négociations pour mener cette transition démocratique. Maintenant, est-ce qu'elle va être gérée par X et Y? Peu importe. Mais ce qui est important pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, Gaïd Salah, il est dans la reproduction du système à l'intérieur du système lui-même, en faisant des tractations à l'intérieur du système et à l'extérieur, et même sur le niveau international, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un paramètre aussi important, à savoir les négociations, si possible, qui peuvent exister entre les nouveaux décideurs en Algérie et certaines capitales occidentales et orientales du Golfe. Et puis aussi, il veut assurer ce changement de l'intérieur du système par une personnalité qui était déjà du système ou qui peut être dans la logique. محرز دونك على حسابك اسمح لي على حسابك دونك على حسابك البراهيمي زعما هي الشيف لا ترونزيسيون كاين نروح ان كوميتي تساج نعم بريزيديوم خاطر وكاين الخلاف ثورة ذم كاثي لا ترونزيسيون ياكي طالب ابراهيم في وزاره تيد ازدرون وايضنا وحدش نغيا كوميتي تساج ذم يعني ما هذاك تبتدي ديتاي غير في مسيرتك ما سبوش moi ce qui m'a un peu je dirais pas choqué, mais quand je vois un peu sur le plan déontologique et sur le plan éthique politique, quand on fait une lettre à trois, la première lettre elle a été adressée au peuple algérien par les trois, et quelques jours après on trouve une autre lettre individuelle faite par Talb Ibrahimi. Moi ce que je pense,
que quand on compare entre le dernier texte, la lettre Talb al-Ibrahimi, le texte rédigé par Ben Yilse Ali Yahya dans le Talb al-Ibrahimi, on trouve il y a quelques petites différences hein, quand on analyse un peu le contenu des deux textes. Mais en tout cas, la dernière lettre de Talb al-Ibrahimi, c'est une offre de service. Une offre de service en disant, même si je suis dépassé par là, je peux assurer la transition. Ce qui n'a pas expliqué l'INA, mais le consensus national aujourd'hui, à l'intérieur du mois de cette révolution en marche, le consensus, je le dis bien et je sais bien de quoi je parle, le consensus, il y a que le processus constituant ne peut jamais se faire à l'intérieur du régime. Il va se faire à l'extérieur du régime par une instance présidentielle composée de 5 ou de 6 ou de 11 ou de 13 personnalités. Parce que la question aujourd'hui, c'est une question très épineuse. La transition, déjà la dernière lettre, elle est bourrée d'idéologie. Elle est bourrée d'idéologie, donc l'Algérie a besoin de rassembler toutes ces compétences. C'est une transition démocratique par le biais d'un processus constituant qui va commencer inévitablement par la volonté politique de l'armée de ne pas s'immiscer dans le processus de constituant, c'est-à-dire de l'accompagner, mais pas de le détourner. Deuxième élément, c'est bien évidemment une instance présidentielle qui va être composée de 5 ou de 7 ou de 13 personnalités. L'instauration d'une instance indépendante des élections, لا تسقموت تاع لاين ثيمونين تنس حبيبان تفرانين même تايناتي يعني الديسكونينز. Gates Salah, ce qu'il cherche beaucoup plus, il cherche par la voie constitutionnelle. Ce que je viens de te dire à l'instant, que l'article 194 de la Constitution, il parle clairement de la haute instance de surveillance des élections. Car la Constitution et même la loi organique 1610, c'est une instance constitutionnelle. Elle est habilitée, la seule instance qui est habilitée de surveiller les élections. C'est-à-dire la création de ce que Gates Salah appelle Tanzim al-Intikhabat, elle est anticonstitutionnelle. C'est-à-dire on ne peut pas être dans la voie constitutionnelle et on propose des solutions anticonstitutionnelles. C'est pour cette raison qu'on dit depuis longtemps que la solution elle ne peut être que politique. Aujourd'hui, Gates Salah d'abord, il parle au nom de qui? Il parle au nom de vice-ministre de la Défense. Et j'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on pense justement de ce poste depuis 2013 et depuis la démission de Bouteflika. Donc ce qui fait, quand il propose un élément anticonstitutionnel, la Constitution, elle détermine l'organisation, les tâches et les prérogatives de la haute instance indépendante qui a été dissoute par Bouteflika juste après sa démission. Donc aujourd'hui, il est clair et net que pour ne pas tourner autour de rien, nous avons un peuple, plus de 30 millions d'Algériens, ils demandent... جوستومون ما اسمح ليش بويش جوستومون زكا الجماعه 14 كي جاولين قالوا دغا هو اللي كنقالوا في الجماعه 14 زكا خاصهما لا كروند بونست غلقنت يعني سليطو يا ام حرز ولكن نقالوا في لا موبيليزاسيون الجماعه 14 ما سبويش. La révolution algérienne, elle concerne tous les Algériens. Et la grande poste à Alger, c'est vrai que c'est un symbole de la révolution et c'est un élément qui est trop médiatisé. Mais il y a des grandes postes partout. Hein. Il y a des grands chemins, il y a des grandes postes, il y a des grandes placettes à Ain Baïda, à Tamna Rassout, à Constantine, à Alger, à Ouadamizour, à Tiché, à Alger, à Oum el-Bouaki, à Tindouf, à Tlemcen, à Gardaya. Donc ce qui fait l'Algérie, c'est la grande poste. L'Algérie, c'est toute l'Algérie qui est la grande poste. Et je pense effectivement à ce Jamaï, il va y avoir un autre référendum populaire, une autre réponse populaire. L'Algérien, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche dans le pacifisme le plus intéressant, le plus apparent. Les Algériens ont prouvé par leur révolution un pacifisme extraordinaire, une organisation extraordinaire et un amour. Ce n'est pas du populisme, il y a un amour à leur pays. Donc les Algériens, ils cherchent que construire un pays, fonder une nouvelle république et ne plus reproduire les conditions qui ont donné la naissance et au système et le marasme dont nous vivons depuis 1962. يعطيك الصحة ما اسمح ليش بويش تلميذتك ثم قرحت ما حلش بويش ذا الماذ دي سداويث النفقايث يعني كي قديش لي دار ظلم تلميذ يعطيك الصحة تلدي ناصري سيف قايث عبد الله ما على باليش إذا عندنا مكالمات هاتفية عبد الله
دونك اون اتوندون يكونوا يعني ستوندار مفتوح للاخوان المشاهدين. جمال يا اخويا دوغا الكريم كذلك لي سيناريو يعني محرز يقول يعني لا ترانزيسيون كي قال السيناريو مزوالو دونك سي الكونساي كونستيتيسيونيل قاموا من داو هذه ديكلارين كذا كاين غازكا بليك يا با ديليكسيون السيناريو ويسين سي لا موبيليزاسيون سيتويان كي بويدود وتي ثلاثه سي لا ترانزيسيون داوين يون تيتسبدني وكذا سدو ثالثه كي تعضيتنا ترانزيسيون نظن بليك الموند داك بصح يكفوا 9 جويي دونك 9 juillet pour il n'a la fin, pas ouais. plus de droit d'aller كمي. Oui. Alors le premier scénario, effectivement, donc le Conseil constitutionnel, dans quelques jours, a dit les candidatures, parce que comme ça, j'ai dit les dossiers de candidature, mais est-ce qu'ils remplissent tous les conditions de candidature en Zara? Donc dans quelques jours, le Conseil constitutionnel a dit les dossiers qui sont retenus pour les élections. Et c'est pas loin, à Kenya, il n'y a pas de dossier qui a été retenu, donc c'est une manière de reporter les élections. Le deuxième, en tout cas, pour moi, dans tous les cas de figure possible, c'est que le gouvernement de Seguin, il n'y a pas un deuxième choix pour le peuple qui, depuis un moment, il se fait de blic, il y les élections présidentielles du 4 juillet. Même, d'ailleurs, il y a c'est que techniquement parlant, les PAPC dynamiques techniquement parlant ne peut pas aller à l'organisation des élections présidentielles. وذاك الزمان دايرين سينوين يعني اورغانيزين لاني قلت لك من دايرين سيل بوبليكمون خمن دي ديكلاراسيون فان بوبليكمون انا كنكون نتسكيا دي لا ماسكارا الكتورال كين 4 جويي اي دوات انا كان بوسيبل تكنيكمون اديليت فرينا كين 4 جويي. اسمح لي جمال باسكو سي لا في دونك الجمعه 14 معنا نور الدين من العاصمه. نور الدين صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم دا سليمان. وعليكم السلام، واش راك سي نور الدين؟ والله الحمد لله. كيفاش راك تشوف الجمعه رقم 14 سي نور الدين ميم سي ايزون يعني غلقوا كاع لا كروند بوست؟ والله غير شوف انا نشوف في هذه استفزاز للشعب الجزائري. هاد لا كلوتير اللي داروها وشو هذوك كي تشوف الخدمه تعرف الخدمه تاع كارطون هذه شغل كلي راهم يستفزوا الشعب باش هذيك في الدراري صغار ينحيوها. هذيك خدمات على ولايه لو كان خدمتها كونسيدار ولا حاجه تخرج نقولوا يكروتير شابه ولا هذيك شغل تاع ما نخدموها بزق والسق وان شاء الله ما يكون غير الخير. شوف عرف شوف الشعب الجزائري والعالم اللي عرف ان الجزائر الشعب الجزائري اكتسب قوه كبيره هي الشعب، وهذا الشعب هذا ما تقدرش تحبسه. يقول لك واسمه فيكتور هيغو يقول لك اذا وضعت سدا لمجرى النهر فانك سوف تحدث فيضان، هذه نورمالمون. واما اذا وضعت سدا لمسيره الشعب فانك سوف تفجر ثوره. والمسؤوليه عن النظام على الامن في الجزائر على النظام. اما نقول لك كاين حاجه اليوم يهضروا الناس على الانتخابات هنا. شوف السلاح الوحيد اللي عند النظام الجزائري والحاجه اللي يعرفها مليح هي الانتخابات. هكا واش يدير لك؟ يقدر يدير لك من الانتخاب تعيينات، يخرج من الانتخابات يخرج لك ناس اللي يقبلهم هو اللي يخدموا معه هو، فهمتني؟ بصح الحل الوحيد اللي عند الشعب الجزائري شوف كاين كل المؤسسات الدستوريه والغير الدستوريه فيها فساد كبير واضح، والحل ياتي من الحراك وليس من دستور. لازم العمل بتعطيل الدستور. لا سوليسيون في الجيري اي اون دور دو لا كونستيتيسيون، هذا هو الحل. ونقول لك حاجه، الحل الواحد راه في يد الشعب الجزائري وهذا وان شاء الله يقرر مصيره. والحاجه الاولانيه ان الشعب الجزائري اضطر هذا النظام خلاه لازم يدير نقولوا لجان ثوريه. يعطيك الصحة نور الدين، شكرا. نروحوا لخنشلة معنا طيب. الزول طيب، متى الحواليك شي خنشلة؟ متى الحواليك الزول؟ لاباس الحمد لله. امك اللي ضمك لان امزان خنشلة. خمسة لاباس خويا، حنا في الحراك ديما حنا مع الحراك. اتفق مزكا دينا تخرجوا غدوة. حنا مع الحركة ديما في الحراك. تفضل خويا تفضل. يا خويا بالنسبة لهذا المشكل هذا تاع الجزائر هذا سنوات اشهر بين حراك الكرامة ويا جبل من السكريح. يا أسئلة ما يتنحاوش. ودركا قايد صالح راهو وطني، راهو مجاهد وراهو وطني، والشعب تاع خشرة كله راهو مع قايد صالح. خاطر قايد صالح لازم يروح يوافق. درك الحراك هذا كاين مسؤول ما كانش حتى النخب اينهم النخب تاع الحراك. لازم النخب باش يتحاوروا مع قايد صالح. قال اخويا ما الحكومه يشكلوا الحكومه انتقاليه ويمدوها لقايد صالح.
قال خويا قايد صالح نسلم مباشره نسلم الحكومه للحراك باش يدير حكومه مدنيه. هذا هو بقيت معنا راح تحاول 40 مليون وبثلاث الحراك. دونك من المفروض يا اخي نديروا نخب من النخب ونشكلوا الحكومات نتاعنا ونسيروا الامور. ماهوش يدير قايد صالح. قايد صالح راهو وطني، راهو خايف على الجزائر، فيها تدخلات خارجيه، فيها اعازات من الامارات من الافر. دونك ساعد ينظم روحه. اذا كان نظم روحه راهو يدير دوله، اذا ما نظمش روحه قايد صالح راهو باقي في الرئاسه. خاطر هذا كان ماهوش صالح راهو رئيس مجلس الامه. هذا شكون هو الرئيس الحقيقي؟ قايد صالح. قايد صالح قال لهم لازم نتحاوروا، وين مجال النخب نتاعكم؟ لازم النخب يا اخي باش تحاولوا باش نديروا. اذا كان ما كانش النخب راه تبقى لنا افي. وكاين حل اخر، كاين حل الثاني، نعطيك الحل الثاني يا اخي، نعطيك الحل الثاني هو اذا ما كانش الامور هذو لازم القضاة والمحامين وتدوين القضيه الجزائريه. الامم المتحده راح تجتمع وراح تبعث ممثلين لجنه. بارك الله فيك، شكرا. طيب شكرا، بارك الله فيك. نبقاو ثاني في خنشله، معنا لمين من خنشله. يلا الزول لمين، متى الحوالي كم تليض؟ السلام عليكم. الزول لاباس؟ وعليكم السلام، تفضل خويا. والله يعني راح نرجع على الشيء الطيب هذا اللي يقول الكل مع قايد صالح. هذا رايه هو الشخصي. هذا فهمت؟ احنا مع الحق. اسمع فيه يا اخي. تفضل خويا، تفضل، راني في الاستماع، تفضل. إيه. احنا مع الحق، ما احناش مع قايد صالح. قايد صالح اذا مشى مع الشعب الجزائري، فهمت؟ مشى مع الشعب الجزائري كامله، رحنا معه. اما اذا حب باش يعزل الشعب الجزائري وراح يدير هو امبراطوريه ولا صبح يدير يدير في الاخر في الحوايج لا جراند بوست وفي الاخر في البرج والى اخره. هي هذه مروحه نتاع السيسي، كي يقفل حتى هو في ازقه باش الناس ما تعديش الى اخره. احنا مروحين لهذيك. اذا احنا كيف ما كفاش احمد طالب الابراهيمي، ما كفاوش الجماعه اللي في الحراك ويمشيوا ودكاتره وعلماء وسياسيين الى اخره. هذيك كل ما نخبه تاع الجزائر. هذه هي النخبه تاع الجزائر. شكون هو؟ واش من ليفو عنده هو باش هو يقول لازم تجيني النخبه؟ وين النخبه يحوس عليها هي؟ يجيبوا له الكادر اللي يعيطوا له النبي. لا، هذا شيء ماهوش معقول. هذا مجاهد صح، خدم الوطن والله ما خدمش هذيك ما على بالناش به. اليوم راه كاين حوار. يعطيك الصحة امين، شكرا، بارك الله فيك. نروحوا للعاصمة الجزائر، العاصمة معنا خلاف. الزلفلك يا خلاف، صباح الخير. صباح الخير. بغا كان الديليغ la dictature à chaque fois les démocrates, le peuple ils demandent la vraie démocratie transparente. Les dictatures يخدم l'opposition soit تخدم استيعاب بنتنسن soit تخدم في la répression. Alors nous avec l'union de tout le monde, avec l'union de tout le peuple algérien, Inch'Allah il va continuer pour mettre fin à cette dictature parce que la dictature هي تحش على la répression. الناس ويا تامور تاع يغزر، تامور تاع يغزر كل طرمت الفضايح دايلو يقبل العقل. Alors le peuple algérien ne va plus accepter. S'il accepte, il va rentrer dans le pire des pires, plus qu'avant. Alors باش نرجع au peuple l'union, on va avoir un bon résultat. Espérons-le Inch'Allah بقى على خير. يعطيك الصحة خلاف. ثال ميرث سيل الجزائر تمنى نروح على تيزي وزو إذا يدير سيدي زوزو. شوف خويا نهضر بالعربيه، نعرف قبيليه بصح باش يفهموني الجماعه والشعب الجزائري. تفضل. يا اخي العزيز، يا ايها الشعب العظيم، والله العظيم الشعب عظيم. لازم تفيقوا باللي القايد صالح هو رئيس العصابه. يا جماعه الخير، كيفاه؟ السيد كان في الايامات اللي يقول المغررين بهم وهو حب يدينا لانتخابات 4 جويلية ودوكا راكم تساندوا
وعم بالكم باللي كيف راح يخلينا هذا يعطينا الحكم للشعب. يا الشعب العربي لازم تفيقوا، لازم الجمعه الجايه ان شاء الله قايد صلاح الله يسهل عليك، خلينا ترونكيل، خلينا نعيشوا، خلينا نبنوا بلاد. لازم تفيقوا يا الشعب الجزائري باللي قايد صالح هو جزء كبير وعظيم واعظم من عصابه. وكيف يعني نداعي للشعب العربي يا خوتي، من القبائل، من الشاويه، من المصابل، من الترقي، من غربي، من كل انحاء الوطن، لازم نتحدوا ولازم نخرجوا نسيروا على قاسع باه يخلينا. هكذا يا جماعه الخير والسلام عليكم. يعطيك الصحة تنمير تيدير شكرا. نروح على فرنسا يذنا عبد الحميد. عبد الحميد. وي السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل خويا. يا خويا شوف انا حبيت نجاوب على هذاك السي الطيب هذاك اللي ما خنش اللي قال لك باللي كوم كوا القايد صالح وما القايد صالح والى اخره. انا هذاك القايد غير صالح وهذاك راهو حركي خاطر المجاهدين. راك تسمع فيا؟ تفضل خويا تفضل. خاطر انا ولد شهيد فهمت، والمجاهدين تاع الصح ما يلعبوش بالجزائر، لكن هذا راهو يتدخل وحاب يدي الجزائر للهويه. الجزائر راهي ديجا في الخلا اللي دون اون زون روج او سونس بروبر دي مو، وهو حاب يورينا باللي كوم كوا القايد صالح هذا مجاهد والقايد صالح هذا كذا وكذا وكذا. مالا انا لو كان جا مجاهد وما يديرش هكذا، انا نقول لكم انتم على كل حال نشكر جميع لي جورناليست نتاع الجزيره المغاربيه باردون، باسكو انتم اللي لازمكم تفهموا للناس والسكان الجزائر باللي كوم كوا فهمتوا باللي كوم كوا باللي هذا الانسان راهو خاين، راهو ماهوش ثوري وماهوش جزائري. انا نعتبره حركي. الحركه اللي عندنا هنا في فرنسا يحبوا الجزائر خير منه. سمعت؟ الو تفضل خويا تفضل. فوالا دونك احنا نعولوا عليكم وعلى المغاربيه، على ربي الاول والمغاربيه الدوزيام. دونك يفودري فار تري تري اتونسيون. يعطيك الصحة عبد الحميد شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحة. نبقاو ديما في فرنسا معنا الاخت زهيرة. الو 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 السلام. وعليكم السلام تفضل اختي. السلام عليكم. نحوس اخويا نهضر على هذا اللي كان يقول لك القايد صالح والقايد صالح والقايد صالح. القايد صالح علاش ما خرجناش بكري ونحلنا الازمه من بكري؟ علاش ما نحاش الازمه مالك قاعد معانا وكي عاد مجاهد على روحه. الناس الكل جاهدت في وقت فرنسا، جاهدت المراه والراجل. علاش جاهد غير هو؟ مالك عاد هو مجاهد يحكم الجزائر في كف هو. من بكري هما حاكميننا ويقولوا لنا الجزائر في كفنا والجزائر تاعنا غير وحدنا. ما مش غير تاعهم وحدهم الجزائر تاع الشعب الجزائري كله. خويا تفضلي اختي تفضلي. عليك الصبر زيد فضلك. الجزائر ماشي غير ليه، وكل الشعب الجزائري يعيط القايد صالح. ما رداش مع القايد صالح. هذا اللي كان يهدر لك ويقول لك القايد صالح يكذب، كذاب معاه. هذا جاي من الصف تاعو، وحنا الشعب الجزائري ماشي من صفه. الشعب الجزائري كيخرج يعيط على حقوقه، مش يطلب عندهم، ما راحش يطلب عندهم في رزقهم. طلب الشعب الجزائري يخرج يعيط على رزق الجزائر تاعو، خرج ينحي الازمه ينحي الجزائر من الازمه. ما هي سي تاعهم الجزائر. دوك فقنا لهم، فاق الشعب الجزائري، فاقوا كل المراه كالراجل فاقوا. ونشكر الشعب الجزائري ونشكر الذريه تاع الجزائر ونشكر الشبيبه الجزائريه ونشكر الصحافه اللي راهم يهضروا على الحق ونشكر اللي يهضروا على الحق، نشكر اللي يهضروا على الحق وبالحق. يعطيك الصحة زهيرة بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. نروحوا لمجيد سي كندا. مجيد سي كندا. مالك السلام عليكم. مالك الزول السلام عليكم تفضل خويا. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام تفضل. حاولت نتكلم عن الوضعيه برك في الجزائر. الوضعيه الجزائر كاين قوه اخرى هي اللي تتحكم في الجزائر، هي راهي تبالونسي في الحكم بين الشرق والغرب. دلوقتي كل ما مع الاول كان في الغرب 20 عام، بعد ولا في الشرق 20 عام، درك ولا في الغرب مع جماعه بوتفليقه 20 عام، درك راح يولي في الشرق.
اذا ولا الشعب يزيد ولينا 20 عام ونقعدوا هكذا. كاينه قوه خارجيه هي تلعب على هكذا وراه تستعمل في البيون تاعها. هاي كي تكمل منهم تقتلهم ولا تخرجهم. دوك حنايا واش نشوفوا لي جينيرو هذو تاع اللي كانوا في الجيش تاع فرنسا كاع ماتوا كاع راهم في الريتريت كاع خرجوا. وزادوا خرجوا وزادوا كونوا اخرين عن طريق لا كوريبسيون. معناتها هذه هي راه الحكم راه يروح يتبالونسا من الشرق بالغرب باش تقعد الجزائر هكذا ديستابيليزي. هذه هي راه كاين قوه خارجيه راهي تلعب هكذا. ما لازم الشعب ما يقوم ما يحبسش على الحراك تاعو. لازم تغيير هذا لازم تغيير. سينو الجزائر ترجع كما كانت وتزيد تقعد 20 عام اخرى هكذا. هذه هي اخويا. يعطيك صحة مالك. ثلميرت يعطيك صحة شكرا. زعما هكا هو تكمل خاطر يديه مع الوقت دونك والله تمثيل دي غاشي دونك هي اللي وستيكسينس قال ونحوج على نظام ميليتير نحوج على نظام ديمقراطيك. دونك لا ترانزيسيون كيف اللي قتسدوها الجمال يا ترى نروح فير ان كوميتي دو ساج ان بريزيديوم ناريون ومدان في لا ترانزيسيون دام كيتوا لي سيناريو يدون على في دو الجماعه 17. Je peux d'abord bien le scénario il faut rappeler que l'objectif principal c'est le départ du système. Donc l'urgence justement c'est de maintenir actuellement la pression et de sortir massivement de Farnaghachi Siverdan parce que il me semble مازال الحقاره exactement دارا نهضر نغمكن نخدم الهاتي كثيوين كاع كثيوين قلان. Il y a des personnalités, il y a des structures qui ont proposé des plans c'est la situation à dire. Mais ce qu'il y a, c'est comme si le poignet de concrétiser le choix. Or que, pour le moment, je pense l'enjeu justement, c'est de maintenir la pression, c'est de rester dans la rue, c'est d'amplifier justement l'action. Mais il a qu'à fournir en dehors, vendre des bords, en dehors des manches de Paris, de Wandanizan, il y a qu'à fournir. Les autorités, le général Gaït Salah, il fait la sourde au Gaïf au Disla, on a dit le départ, c'est la نعاود كل السودات كي قاتل لي زيليكسيون سي لا كوريبسيون. même la réaction الغاشيه ils sont conscients يعني les démarches les manœuvres. Exactement, tout ça c'est des manœuvres, tout ça c'est des faux débats, c'est-à-dire فغانا غاون نقفل النظام فغانا تبروبوزي دي سورتي كنسنعج بالحال فغانا تباراشوتي وين لورغانيزاسيون راه غيخدم شويه اور كو سي كلارينات pour nous اين كون ديك الجهه comme proposition comme sortie comme alternative ça relève de la manœuvre des manipulations du régime algérien comme il a l'habitude de le faire depuis 62. Donc c'est clair et net. Ce que justement je profite de l'occasion pour dire au peuple algérien justement de rester vigilant par rapport à toutes ces tentatives, par rapport à tous ces appels et de le régime algérien. ثلميرت الجمال قبيله في كاوي كريم هاد واحد وهي بتيت فيديو الاستوديو يضلي ديالنا كيت غادي نعاود نولي باسكو كنت ديال الاستوديو ولا الدوره مقرحان دي تقرا ولا هي تبعان تيك في 22 فبراير الدولي ودوله اما كيدوى لما يضلي دونك يضلي الاستوديو تكملنا كريم مازال تكمل الاستوديو يضلي بلطاد يضلي عاود السكي يعني تولي يعني لو بوبل اللي ديتيرميني بور وكذا يروح على ترانزيسيون دونك هو اللي كاهت فاز كذا يعني كيت لاكت 14
لما كنت sur التورا يعني لا موبيليزاسيون الا كتكمل ايوا كنروح على فري بريود دو ترانزيسيون. Absolument non, je principal il y a quand même الحراك كاينين. Il y a vraiment un c'est la pression ما كاينش هنا جمال. C'est-à-dire il y a vraiment un le jeu de pouvoir qui est entre l'armée, entre le commandement de l'armée, entre l'état-major et le peuple. Parce que Wakini, tu qui t'aimes celle terrière, tu qui t'aimes celle de Sahimara, c'est-à-dire plus أقيان تفرد دالي plus نتفرد manifester راس الجماعة أكتر والسنة mais surtout راس الجماعة parce qu'il cristallise les passions quand même راس الجماعة c'est le jour capital donc il a à chaque fois à encore plus de monde. Hier d'ailleurs je fais même un appel il عباد vraiment مسوي بوجالس ناس اللي مشاو organiser بوجالس اللي مشات مسوي لكل باش تسفر le maximum de monde dans la rue parce que plus الشعب يخدم de la pression de gouvernement plus un obligé, le Gaïd Salah, les généraux Glanidis, ils vont céder du terrain et ils vont reculer parce qu'actuellement, ça n'est pas l'appel qui décide, avec qui on va négocier. Où le pouvoir effectif, où il y a un sultan al-fi'liya, le Gaïd Salah, la poignée les généraux Iglen Yidis, où le chab Yivsen à négocier. C'est les manifestations qui posent le Jum'a et les négociations. C'est-à-dire qu'il y a nous rien faire. Après, les scénarios, la transition, les scénarios, les scénarios Iglen, parmi les scénarios, le présidium, c'est-à-dire il y a 3 personnes, 4. Qui personnellement, je ne vois pas comment on pourrait aller au-delà de 5 personnes parce que le un présidium, il connaît un présidium qui a plus de 5 personnes. الهيئة الرئاسية كانت 9 10 10 11 13 ما كاينش ناس هنا مثلا محرز يشبه به بزاف 11 13 باسكو هنا تصل لي كليفاج داخل مي لو كنا نخدم دو 3 jusqu'à 5 personnes 5 personnes x على légitimité nationale نزمر le président makinien غادي يسلحوا la période de transition après la période de transition il y a deux scénarios possibles يلا يون كي à court terme c'est-à-dire نخدم مرحله انتقاليه مشطوحه قصيره هذا الشيء اللي معناه c'est que le président makinien il va se charger d'organiser des élections présidentielles à préparer le vote اللي كنا كنخدم السيد البريزيدون يفوتي فيك فوتي الشعب صح et le président يخدم les grands chantiers للجزائر تشوف des réformes يخدم les réformes يخدم les grands chantiers va s'occuper de tout ça mais il y a le deuxième scénario que je plébiscite personnellement et vraiment qui n'est pas des c'est que نخدم une véritable période de transition رزيفنيك ساعه ناس ساعه مايل اين لا قد ساعه اكنا نخدم المجلس التاسيسي نخدم لا كونستيتيونت نخدم الدستور الجديد نخدم لي باز لي فوندمون للجزائر تشوف يعني الا قرانا كواف لا بيريود داك il faut pas avoir peur du politique الشعب هنسمي les appels ils vendent باللي الشعب ثوري pour un certain degré maturité politique كاع علينا مليح donc اذا l'armée d'ailleurs juste un dernier point sur le rôle de l'armée vers la période de transition كاين l'armée justement تخدم le rôle constitutionnel صح le rôle national صح c'est que elle va protéger Thamout, elle va protéger ce processus, elle va le sécuriser. يعطيك الصحة كريم نيتو سليمان تلميذ كم قاعدة سمكتها كريم نيتو سليمان ناس المادة كيدي سداويت باري تريز يعني كيت يتيكي جيوت متسقاموت مقارن بولدينغ الجيريا اما كنت تشكر يعني كيت تصاطس ماس جمال بليل يقدشن كوليكتيف يعني كيت ريبوست انترناسيونال ديال فرنسا تنمير انت بقراحات بلا شك مازال اخترف كتبونيت هاد واحد مرداكي مرحبا يسون يالتي كلت يعطيكم الصحة قبل سمكتها كان داك الناس كريمة مالك اليورا راسومبلمون زاد l'ambassadeur d'Algérie داكي دي باري افرفعان تمديت donc oui donc juste je profite de l'occasion pour appeler la communauté algérienne en France oui c'est juste pour rappeler à la communauté algérienne en France on les appelle à venir massivement pour assister au rassemblement qui aura lieu demain à 16h30 jusqu'à 19h devant l'ambassade de France ici à Paris. Le métro alors, le métro Argentine, le métro le plus proche c'est Argentine. Charles de Gaulle Étoile va demain vraiment s'ils veulent venir par la voie du RER, mais vraiment l'enjeu est important, il est très important. Vous êtes tous impliqués, l'Algérie c'est la nôtre, donc il faut venir nombreux demain à l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est à Charles de Gaulle, rue d'Argentine. Il y a le métro, la ligne 1, le métro ligne Argentine. Sinon, vous venez par le RER. Et une fois que vous arrivez place Charles de Gaulle Étoile, vous descendez par l'avenue de la Grande Armée et vous y êtes. Il faut vraiment venir parce que c'est très important qu'on maintienne la pression sur ce gouvernement et l'on va de l'avenir de nos enfants, de notre avenir, de l'avenir de l'Algérie. يعطيكم الصحة تلميذ الكريم تلميذ مالك
دونك ازكا هي افربعان تمديت غدوه ان شاء الله التجمع للجاليه الجزائريه امام السفاره الجزائريه بباريس ابتداء من 4 مساء. جاكم لهنا الخير والتوفيق لقديش مازال يكمل. يعطيكم الصحه.